नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 6 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गंडकूल बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चारिपुलिया मंगलपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी बारीगाँ आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांडमना। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी भीममेला पाउसिया मयूरभंज। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी नुआगाँ रामचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी इंदिरा सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार पंचम रजनी सनातन सेवा समिति घाटिकिया खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार सप्तम रजनी हरेकृष्ण महताब पेंडाल आईगेणिया खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार पंचम रजनी माँ मंगला सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार पंचम रजनी जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी विदेईपुर मुनिपड़िया वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेगला। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी जामपदा बाहानगा बालेश्वर। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी कड़पड़ा आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी गेड़मा शालनिया हाटडी केन्दुझर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी छत्रपुर नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी विश्वनाथ मठ अड़शपुर कटक रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार पंचम रजनी राहामा मकरमेला जगतसिंहपुर। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मत चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ब्राह्मणबाटी कटक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कलिंग सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी गठपुर त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि
ଫୁଲ ସବାରି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦଧିବାମନଜୀଉ ଯାତ୍ରା କମିଟି 14 କୁଲାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବୋଉ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଞ୍ଜି ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଜୟଦୁର୍ଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ଜାଗମରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁସୁନପୁର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଷଡ଼ଙ୍ଗା ଅଣାଛକ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଶରଣ ଚିଲିକା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟିଏ ଗପଟିଏ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଲବନ୍ଦ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଳାମାଟିଆ ଭୀମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅମଣିଆ ପାଟଣା ସଦେଇପୁର ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଳାଛକ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଣୀତାଲ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାଦି ଦେଉଳିହାଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାନ୍ଥି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଖରପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୀରହାଟ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପନ୍ତୁରୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାରୱାଡ଼ି ଛକ କୁସୁମୁଳି ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରଦା ବଜାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବିରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୋହନପୁର ସିଙ୍ଗିପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଙ୍ଗାମାଠିଆ ରାସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୌରଦା ଶାନ୍ତିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅରଖକୁଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଣ୍ଡୁରୁଙ୍ଗି ମଥାନୀ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି।
ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।